بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. On va continuer l'action, on va continuer le facteur édaphique, donc l'action des êtres vivants sur le sol. Donc, on va comprendre les termes suivants. Donc, la litière est la couche superficielle qui couvre le sol. Elle est constituée de feuilles, de petits rameaux, d'écorces, d'arbres, de racines mortes, de cadavres, de petits animaux, de fumier, de bestiaux. Donc, il y a la couche superficielle, il y a la tabaqa sathiyya. الطبقة السطحية اللي كتغطي لنا لو سول اللي كونستيتيي دو فوي من الأوراق، تتكون من الأوراق لي بوتي رامو الأغصان الصغيرة، لي كورس قشرة الأشجار، لي راسين مورت قلنا هما الجذور الميتة، لي كادافر دو بوتي أنيمو هما جثث الحيوانات، et de fumier de bestiaux. Qu'est-ce qu'un fumier? Qu'est-ce qu'un fumier de bestiaux? Donc, un fumier, il est constitué de la paille de foin. Donc, et de déjection liquide et solide des animaux. Donc, il est constitué de la paille, liquide et solide. Donc, des chevaux, des autres animaux d'élevage, il est décomposé par la fermentation sous l'action des micro-organismes. Les micro-organismes sont nécessaires dans le sol. Leur action, elle est primordiale dans l'évolution du sol. Donc, le fumier, il sert d'amendement pour la végétation. يعني التسميد كيستغلوه الفلاحة في تسميد النباتات. Les engrais, ils l'utilisent comme engrais, يعني أسمدة. L'humus, donc il y a la matière organique transformée par réaction biochimique. هي المادة العضوية المتحولة par des réactions يعني تفاعلات بيوكيميائية et intégrée مدمجة dans la partie minérale يعني dans la partie minérale du sol. Les composants de l'humus, l'humus il est composé d'acide humique et de limine. هي واحد لا matière organique, c'est une matière organique ولكن كتكون riche en azote. La minéralisation, donc décomposition biologique, يعني تحلل بيولوجي des molécules جزيئات organiques en molécules minérales, ça veut dire transformation des molécules organiques en molécules inorganiques dont profitent les végétaux. Là, les végétaux كتحتاج هاد les molécules organiques. Donc la minéralisation, il y a deux types de minéralisation. Il y a la minéralisation principale ou il y a la minéralisation secondaire. La minéralisation, le résultat de la minéralisation principale est la formation de CO2 plus H2O sous l'action de la respiration. Donc la minéralisation du carbone, le passage du carbone organique au carbone minéral. Et la minéralisation secondaire, qu'est-ce qu'on plus longue que la minéralisation primaire, il aboutit à la formation de l'ammoniac, l'ammonium plutôt, l'ammonium. Donc les ions ammonium, NH4+, ont le résultat de l'hydrolyse des acides aminés. L'unification, donc là on a la litière هو الفرش الحراجي باللغه العربيه، هو الفرش الحراجي. ليميس هو الذبل، لا مينيراليزاسيون التمهدل، واليونيفيكاسيون هو التذبل. التذبل قلنا هو لا ترانسفورماسيون de la matière organique en humus، يعني هو l'action du passage de la litière à l'humus. Donc sous l'action de la microflore, هنا la microflore هذه c'est la microflore, la microflore. Qu'est-ce que la microflore du sol? Ce sont les bactéries, les champignons microscopiques, les actinomycètes. La microflore, elle a un rôle primordial dans la transformation, dans l'unification, transformation de la litière en humus. Là, في الكتاب المدرسي donc عندنا في الكتاب المدرسي لاباج 42. عندي لاباج 42 هنايا درنا هنا واحد لا كوب فيرتيكال. on a fait une coupe, ils ont fait une coupe verticale du sol. donc هنا واحد المقطع طولي التربه باش pour visualiser les horizons. donc عندنا l'horizon A0
اللي هو لا ليتير. هي لا ليتير هذا كيكون اون كونتاكت ديريكت افيك لاتموسفير. كاين لوريزون A1 اللي هو ايميك. قلنا لوريزون بعدا لا ليتير اللي هو الفرش الحرجي. هو هذا الفرش الحرجي كيكون عندنا هنا. هذا الفرش الحرجي قلنا كيكون فيه لي فeuilles mortes, les débris de végétaux, les cadavres, les racines. دونك هذا كيكون اون كونتاكت ديريكت افيك لاتموسفير. من بعدها كيجي افق ايميك. هذا هو لوريزون اللي فيه الدبل. هذا الفرش الحرجي A0. هذا A1 اللي كيكون فيه الدبل اللي هو A1. كتجي من بعدها A2 اوريزون دو ليسيفاج الغسيل. كنقولوا بالعربيه غسيل يعني من هنا كيتم لو باساج le drainage et le passage des acides de l'humus et des éléments minéraux vers l'horizon de l'accumulation اللي هو B. l'horizon de l'accumulation هنا كيكون عندنا les racines وهنا عندنا la roche mère. بالنسبه للليسيفاج قلنا هو لو ترونسبور يعني النقل des particules جزيئات l'argile et d'humus double et autres ions minéraux vers les horizons inférieurs du sol اللي هما l'horizon B. هاد شكون اللي كيستقبل هادوك لي ميس et les éléments minéraux هو l'horizon d'accumulation اللي هو التراكم كنقولوا بالعربيه التراكم. دونك ce qui appauvrit l'horizon des lysiphages A en complexe argilo-hémique nécessaire à sa fertilité. Parce que le complexe argilo-hémique joue un rôle primordial dans la fertilité du sol. On va faire, Inch'Allah, on va faire le complexe, comment se forme le complexe argilo-hémique et la mise en évidence du complexe argilo-hémique. Parce que le complexe argilo-hémique المركب الطيني الدبالي كنلقاو في الأسئلة كيفاش كيتكون لو كومبلكس ارجيلو-هيميك وكيفاش كنديروا لا ميز اون ايفيدونس دي كومبلكس ارجيلو-هيميك يعني الكشف كيفاش كنكشفوا على ان كومبلكس ارجيلو-هيميك دون لو سون. وشكرا.